Ja, välkommen till part 2 av vår part 2. Del 2 av vår roliga stream. / YouTube-video blir det va? Japp. Så, nu är det lite... Ska jag se om det ser nice ut. Yeah. Kolla här. Jag kan ju för sig sätta igång och spela om du kommer. Ja, det kan du göra. Det finns en anledning att vi är 2 stycken. It does, yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. Skägget som gör mannen. Fullt med löss liksom. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba division. Before they take you in to see the Emperor, Ja, just det är nu han går igenom händelserna som hände i Witcher 2. it's a formality, but one that must be seen. Jag kan hjälpa dig att guida igenom denna så att vi får träffa flest människor. So, Ja, man får spela igenom of Rivia. händelserna. Place of birth unknown, parents unknown, age unknown. All insignificant details. Jag ska sänka på mitt ganska höga More recent, Uppfattat. the siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Så, nu tror jag... Okej. Jag tar ljuden mellan... Vad väljer jag här då? Iceberg, Ska vara... Spared in, tror jag. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is... Okej. Japp. Så jag tittar här. Jag tror att jag är den ena och du är den andra. Den tredje är datorn. Den tredje är din mamma. Det skulle förvåna mig. Ja, så... Med Vernon eller Lorweth. Vernon Roche, det är en bra kille. I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Had the same tryst. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanseville to bits. Escape.
Tänker att I ju watched fler her vi get säger in the överlevde, megascope, ju but fler ultimately karaktärer freed kan her vi träffa from the spelet. trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Jag ska se Alliances om jag with kan posta lite witches. klipp att vi är live. Vi ser inte riktigt vad ni i chatten skriver än medan jag håller på att göra detta, så ni vet. Om jag har kommit in om det vet. Ja, precis som det är online. I is still alive. What happened to Letho for the reveal? Ja. Precis. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. Instagram. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Nu är vi live igen med Ola och Gerry spelar moderna klassiker. Dags för del 2 av Witcher. Kevin! Inte ens i bild, men okej. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Ooh, I get to choose clothes. Any color, as long as it's black. For my clothes. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Om i alla fall. Kan de vara good gentleman? Vågar väl säga någonting annat. Du är Witcher. Ja, vilken passar mig bäst? Nej. Jo. Kan vi ta alla tre? Ja. Nej, det vill jag inte. Kanske de blir förbannade. Ja, börja slå mig och skit. Det vill jag inte heller. Ska vi se. Equip. Alliance. Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. Seriously? The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not a boar. I know how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. Ja, nej, ska vi göra någon knappkombination? Nej. Kommer quicktime Ja, där. precis. Bow to a whore on a street corner. Not to the Emperor of Om Nilfgaard. du misslyckas så blir det instant. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. Du får ett alternativ att göra The fel. gentleman Sen will avslutar du. rehearse. Oh, I'm so going for that. Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Wrong, wrong, wrong. Once more.
leg extended, hand flat, head down, Jaha, chin den to vänstra chest. foten då. The gentleman will rehearse. Seriously. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Oj, jag ska se det. Inga vapen eller någonting. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Finns det risk att jag kan bli dödad? Nej. Då är jag fel. Nej, bra. Inte att det spelar någon roll, jag har ju precis sparat. Det är inte första gången du stöter på han hem på heller. In grimi et artketser. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow! Wow! Get that, dude. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Väljen namen, vatkan favor. Kommer det lite om typ tyska? So many months at Foltest Court, Tack för follow, Kenneth. yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Välkommen till chatten, Kent. Välkommen! Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days. So, Alltså, de Silence. känner varandra sen innan. Ja, My de daughter går Cyrilla, way back. Ja, okej. she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. Till... I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Jennifer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why? Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily Så, det är en hel person som kollar. contract. Kent. Considerably more. Awesome. Information. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Jennifer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid, Så Ciri är alltså hans dotter då? take him to the sorceress. Ja, Men hon är ju som en dotter för Geralt också. Geralt. Ja, okej. Geralt har ju mer eller mindre uppfostrat henne tillsammans med sina Witcher buddies. Ja, okej. And I beg the gentleman not understand. Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax, nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Yes. Please keep close and bother no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. How does one hunt that sort of... And it's past noon. Calm yourself. Sin var arg. What? Do you know How you're do you talking dye to your someone? hair? I'm Is it a rule of Heribert, the parsley second root? Prince of Elander. Jag tror jag redan hade lyckats med Gwent, men det kanske inte blir jättestor screen, det syns på Gwent. Es sieht finns en Ninta mer dejtra.
kul att de pratar olika språk. What do you want? Kindred Reinedag, en selvfødt kraftfulle. Har sett lenten efter maten. En selvfødt sikker. Kasper en velte. Med inherod kassivan. Patte. Ukas veckobar. Glenn S. Man känner sig som man är typ 60 när man sitter och käkar kardemummaskott. Nej. Fast ish. Nej, kaffe. Det var bra spel där. Kommer kolla på när Gerry hoppar i en trädgård i 3-4 timmar i Witcher 3. Och plocka blommor. It's like Skyrim all over again. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Flower picking simulator. Jaha, jag ser på det. Jag kan inte skriva. Gör det kanske. Quill sharpened. Oh! Yes. Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? It seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back. Ta det på allvar, Gerry. No chance he's mistaken. Först så får Hon du praktiskt taget sa det till mig. That's det more är or viktigt less att what du she först looks lär like känna now. Triss också så du kan Or göra ett so our informerat agents val. claim. Ja, okej. Our little witch has grown into a young lady. Är det Ciri? Okej. How about that? She's grown Så up. det har gått ett par år då. It's been years since you trained together at Ja, Cairn. sen introt, ja. Oh, ja. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the wild hunts after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd trick them. Wild Hunt. Well, guess you were wrong. Det var ju de som jagade dem. I've sensed Ja, them det on my förstår jag. trail, Ja. hunting me De var for varför some de time. ute efter Witchers. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. Ja, man kan ju undra It's varför de time är to ute put efter. away the Kan det vara- magic, turn to more traditional methods. Nej. You're the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen exactly? In two places. Velen and Ja, det är någon som Novigrad. leker med sin present där uppe. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. She'll be delighted to see me. De känner varandra. What about you? What will you De är do? alla med i någonting som heter... I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently. It blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. Nej, I'll be in Cair Trold. Join me there once you've learned something. Bästa översättningen. Som magikade häx. One thing before we go. Why didn't you contact me? Vi måste se dakt. Didn't need me? Didn't even want to see me? Nya. I didn't want to spoil things.
I'd heard you and Triss made a great couple. Yeah, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Hero is my middle name. I shall be waiting. Smooches! New equipment. Sorceress. De travel by teleporting. Och varför vill inte han vinna? A shame I have no time. Jag gillar inte teleport. Ambassador Varatra, Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Obviously. Then Emperor Emir var Emrys will Just go home, save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Kommer spamma så mycket memes. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you?
Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenford, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Det är pappas tavla. Pappas tavla, ja. Vad är det? Säng. Det är pappas säng också. How might I serve the gentleman? By returning my Jag väntar things. på dig. Jag väntar på dig. Ska du inte gå upp till honom? Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Mentioned something of the sort. So long. Elvin ska gå och lägga dig. Det är Ola Gerry och Elvins stream idag. Elvin, du ska gå och lägga dig. Nej. Elvin, mamma väntar där uppe. Du ska gå och lägga dig. See you. Jag har också spelat den. Du kan få sitta med oss en annan dag, Elvin. Jo. Nej. Det är sista. Kom Elvin, njuta mycket. Så länge den börjar skrika. Elvin, kom. Ska titta på mamma och pappa ju. Yes, pen is good. Kom, vi ska gå upp och titta på din monster-t-shirt. Ja, titta på monster-t-shirten. Ja. Sista sak. Ska vi titta på den nya gräsklipparen då? Va? Ska vi titta på gräsklipparen? Ja. Okej. Det gäller lockar och saker och ting. Du får titta på gräsklipparen en gång, sen går du och lägger dig. Okej. Hej då, godnatt. Ja, det hade vi då lilla Elvin, Olas son. Jag kommer inte in där.
Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Smarta loading screens. Ja, vem är det som kikar ikväll då? Är det någon i chatten som vill säga hej? Det gäller att locka. Japp. Med bra grejer. Gäller att hitta rätt grej liksom och locka med, precis. Vill du ha en kudde? Ja, jag kan ta. Tack. Så här, alla med barn kan relatera. 60% av vad föräldrar handlar om att finta sitt barn. Oj då. Ja, inte jättemycket. Det har hänt grejer. Så musiken är så bra. Den är så jävla stämningsfull. Go! Nej, jag har inte level 30 än. Nej. Det där kan du bara hoppa över. Slow now. Whoa. Ja. Så jag har i princip bara spelat lite. Alltså du har ju precis hoppat igenom mycket. Punch out. Really. Oh yeah. Show me what you got. Jag har inte spelat en lag. Jag tyckte bara det. Det gick ju bra. Vi får sluta rulla runt mycket. Det är det ser ut som. Man kan nästan tro det. Skulle nog behöva göra det. Jag tror jag ska ta så att
Det kan jag ju säga. Jo. Jag som kanske borde köra igenom introt en gång till. Ska vi se. Har vi några andra mat eller någonting kanske? I got some apples. Baka det. Okej, grabbar. Bara för att säkra att han är död liksom. Eller göra barbecue. Always make sure of. Och så tar vi upp all ut. Du har ingen... Eller jo, det har du. Jag lägger weight limit. Jag har visst det. Men, eller på ingredienser så de har det lite. Okej, så jag får tycka på sig vad som helst. Alltså ingredienser? Ja. Come here, you roach. Ja, du har roach och så har du roach. Din kompis. Sen börjar några quests. Ja, jag tänkte att jag behövde lite... Ja, det är ju mitt på dagen för att du ska tända lyktan. Jag brukar bara ta alla. Ja, är detta quests allihopa då, eller? Nej. Vissa ger dig så här new markers bara. Ja, okej. Mitt på RT. Och så kan du... Backa. Så, nu har du ett quest. Awesome. Nej, men det är den wild apart. Ja, just det. Mm. Nej, den Evil Soft Touches, det är den du önskar ta. Jaha, Wild at Heart ska jag ta. Ja. Level 7. Jag skulle ta The Nilfgaardian Connection skulle jag ju ta först i så fall. Vad är du? Level 3 tror jag, va? Then both forces attacked. One for either side. Jag vill ta kakan. Cookies. Så att inte jag äter. Step away. Chaplain's praying. Can't you see? Well, the eternal fire's great. Approach. What do you want? Rejoice, for even a creature as depraved and base in nature as you can serve the glory of the eternal fire. Someone must see to the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day? A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. All right, I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set alight, understood? I wish it to flare up to the sky, for the glory of the eternal fire and all that. Once I've incinerated the bodies, where'll I find you? I shall be near the bridge to Novigrad. Move it! Excuse me? Så det är så att du ska provocera precis alla du träffar hela spelet. Jag var ju good guy Gerry förra gången. Jag var bad guy Gerry. Först. Exclamation. Vamos. Vad ni är då? Like that silver.
ett vapen. Jo. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. Det är bra att han är... John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black Ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Med tanke på att du får XP och sånt så är det klart att... Fine, I'll help. Oh, Do it thanks. for the loot. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I almost did. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Experience points. Det tar ett litet trick, eller ett litet tag innan man får koll på kombaten i den här spelet. Ja, men det är, när man väl får koll på kombaten. Lite så... Jacko! Hannah, go home now! När man väl får koll på kombaten så blir det en ganska... Not so fast, Roach. They'll kill us and take her all the same. So I'll slaughter her myself, hide her corpse beneath the floorboards. Those bastards won't have her! All right, all right. It's covered up below with sand. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my drink yet. Innkeep, vodka. Who's this? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, great boy. What's the point of having 2 swords? Den här kommentaren är så jävla bra. Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got 1 prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. I've a bench you can use. Bekvämt liksom. Just den kommentaren är så I step jävla bra. north, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill.
Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Greetings. Bloody Baron. How'd he get that moniker? There a story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a dye works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved him out. But the Baron's an hasty one. Attacked straight away. The Blackens surrendered. Baron and his men took most of them alive. But one of his blokes knocked over a vat of red dye. It all ran into the river. Folk took to saying that the river flowed red with blood. That the Baron had slaughtered his prisoners to a man. Been known as the Bloody Baron ever since. Kind of ironic. Well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm. But far fewer heard that story. Thanks. Farewell. Det är många sådana här små berättelser så här. Alltså så här. Ja, man kan ha mycket så här mysiga konversationer. Det är ganska som i Mass Effect-spelen. Take it easy. Ja, där måste man verkligen leta efter. Det är bland det bästa jag visste. När man spelar Mass Effect 3. Jag anordnar också. Och mellan varje mission att man gick ut och pratade med alla på skeppet. Precis. Det fanns ju en anledning varför det tog typ så här 100 timmar att klara Mass Effect. Ja, men det var ju värt också för att få reda på det. Det är som en fighten med vad heter han? Vega. Come on. Soldaten tror jag. Ja. Ja just det, man sparrar med honom. Välja att bara totalt slå sönder lite. Jag kommer att tänka på, där är ju en annan utmaning också där man ska göra chins. Alltså? Han har ju sagt att hans rekord är satt 300. Ja, just det. Hey there. Eller någonting. Och så tänker man, får du chansen att slå hans rekord? Ja. Bara det jobbiga är att det tar ju så 15-20 minuter att bara sitta där och göra den här jävla chinsen. Det är ju på den sitter där inne. Ja. Faster. Världens bästa DLC. Ja, okej. Witcher DLC är bättre. Jo, fast det är ju, jag tycker den DLCn är riktigt, alltså verkligen. Att hitta den DLCn är magisk. Alltså, ja, det är fanservice liksom. Verkligen. Är det någonting här med tanke på det upp där eller bak? Ja, men den har Witcher-scensen. I didn't find anything. Let's go! Det är synd om hästen. Strange. Like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Well, how long are you gonna make me wait? Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Jo, högminne eller vad Calm down. It's over. Säger den. Mums. Ja, det är en hög melot som ligger där. Jaha, jag tänkte det var inte konstigt att hundarna vill åt honom. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever.
Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. Vackert. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Winter is coming. Save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Damn it. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Like the true detective I am. Nog meditera lite grann som... Cannot do that downstairs. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Okay, the boots. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Jag undrar om den är under den mattan. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Oh my god. Jag tänker säga nyckeln på för också.
Jaha, vad då som skulle öppna nästa också. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Damn. Woohoo! Ska vi se. Välkommen Patrik. Hallå Padde. Patrik är Peters bror. Ja. Men han stavade med dubbel-D så det är viktigt att säga Patrik. Patrik. Får jag hoppa in och titta lite grann på dårarna. Say what? Kan de oss dårar? De menar dårarna här i chatten. Jaha, okej. Tycker jag då. Ja. Det är inte så många dårar i chatten. Puderk. Powderk. Dagens lektion är hur många olika sätt man kan säga Patrik på. Patrik. Eller så kan man säga Patrik. Alltså som är tasstricks. Tasstricks, det kanske är nya. Ja, så dessa är ju jag har. Eller bara urk om man inte orkar med det. Jag brukar levla mina light attacker först. Det är den man använder mest kanske. Eller fast attacken på det. Så. Fast attack damage increased by 5%. Ja. Alltså vi har ett nytt namn på dig nu Patrik. Det är ju tasstrick. Alltså som Patrik. Tasstricks. Bara rullar av tungan. Tasstricks. 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 Så jag kan säga det 5 gånger fort. Tasstricks. Det är bra. I'm gonna have a witch. Var det inte Peter också som var där? Det är 3 som kollar så jag antar att 2 av dem är oss. Ja, precis. iPaden, din telefon. Eller har du din telefon på chatten? Eller Nej, du har den i fickan? Ja, men då kanske det är Patrik och någon till. Kolla. Någon som lurkar. You lurker.
Han är Sifo-nörd tills 2000. Vad betyder det? Jaha. Holy crap. De hade Sifo. Ja, jag har fått Sifo så lång sista tiden. Vill att de ska vara med i en undersökning. Skicka sms också. Brev och sms, det är helt galet. Just när du möter människor så kan du parera dem för att göra rätt snygga counter-attacker. Men de måste ju tajma det. Springa kött och hand och crossbow. Ja, det kommer ut det. Det var inte. Kan man parera... Ja, det kan hoppas på. Eller ja, du kan lära dig att utveckla kombinera sen. Han höll hög var en tur. Ja. Jesus. Där är lite sådana snygga finishers som man gör emellan. Ja, den var jäkligt snygg. Vilka människor tappar flest smörgåsar? Mac-användare. Nej. Det där är nästan du kan ta åt det. Det är lite... Götalavoj-filmer. Du ser elden där på kartan. Det är Först. Alltid när det är resurser så är det några nya kistor. Bra grej. Nej, jag ska sluta. Patrick, vet du vad Darth Vader sa till Luke när han tyckte han var jobbig? Vad sa han? Ge dig! Denna Patrik skrev var faktiskt lite rolig. Den ena hästen sa till den andra. Hörde att du blev kastrerad igår. Ja, fy fan, vad lack jag blev. Hörde. Pappa slash Göteborgsman. Frågan är vilket som är sämst, om det är Göteborgsskämten eller pappaskämten. Slower. Ja, Göteborgsskämten. Det är kul också. Boy, sweet boy. Help an old feeble woman. What's wrong? T'other night blasphemers pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Gick det bra på rymdresan? Nej, den blev uppskjuten. Warts and mange. Sounds dangerous. En bra rymdresa, den blev I'll help uppskjuten. you. Ja, men den blir ju uppskjuten. Ja, jo. Fattar. Jo, men det är ju en paradox. Yes. Sjukt ful gud. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Okej, så du menar att hon inte kunde Look, lyfta på already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood. Just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts. And the gods will guide ye. This one pale. Faster. Kanske... Inte på hästen. Nej, ändå. precis. Vad fan. Kan man åtminstone... Ja, det är en klassmekanik. Vadå? Det är inte jättelätt att meditera ovanpå en hästrygg. Vad sa kannibalen till göteborgaren? Go, go. Ja, vad sa kannibalen, Patrik? Är du god eller? Hair white as curd.
Lost your nerve? Har du skippat en yxa också? Ja, det är inte bra. Du är inte jättebra på att träffa med dina sides. Han rider på en häst. Ja. Tajmar du det bra så kommer det till nästa gång. Du kan också använda din crossbow för att komma upp till nästa gång. Kolla! Jag fick ner han från här. Kanske vi ska filma han också. Let's end this. Man har med sådana som är svåra att träffa och är det rätt bra att köra en parry och sen counterattacka. Men jag kan bara dodga, jag kan inte parry. Ja, men parry. Om du tajmar det. Jag måste få på dodge-knappen. Nej. Kommer inte ihåg vilken knapp det är. Men gör en counterattack om du tajmar det. Måste skriva något i chatten när man är död. Ja, det är ju bara typ du och en till som tittar så att... Jag ska glada för det. Mistake. Countrar med samma knapp som blockarna, alltså älskar. Där måste du, istället för att hålla inne den, så måste du trycka och tajma rätt. Visste du att Elvis Presley hade en begåvad skrivning? Elvis Presley. Den är lite gammal den då. Fattar du inte den direkt? Nej, Tänk på nästa gång du springer på en blacksmith eller sånt att du säljer av alla vapen du inte har använt. Heja! Du kanske ska äta lite bröd så att du får lite. Eat all the bread! Men den snackar om det. Vad händer om man dricker öl i smyg? Man blir smygfull. Ja, man blir hemlighetsfull. Du får ju ge oss en chans att svara på det ju. Annars så blir det ju bara du som sitter och drar skämt för dig själv. Jag vill att du bara rider in i alla du hittar på vägen. Du bara fuck you, and you. Ja, Jenny of the Woods. Kommer du ihåg den? Ja. Hon är ganska svår. You ain't safe less you got a Gabrielle. The autocrat one-handed Gabrielle ensures you get the first shot and the last word. Show me what you got. Need something crafted. Ja, du var inne i rätt. Let me have a look at your stock. Leder till samma meny. Fattar du inte referenserna precis du? Show me what you got. Det är ju Rick and Morty. Ja, just det. Show me what you got. Om det åker med den där interplanetary something. Ja, den tribunalen. I got a mix. Du vill behålla dina finkläder. Jag skulle nog behöva lite mer armor faktiskt, känner jag.
I'm Mr. Meeseeks, look at me! Gut. Undrar när det blir säsong 4. Det kommer säsong 4. Ja. Fan, One Punch Man säsong 2 kommer snart. Och snart är det en ny säsong av Attack on Titan också. Gud vad mycket vi ska kolla på. Vi måste kolla på Shazam. Ja, du har inte kollat på Captain Marvel än? Nej, jag skulle gjort det förra veckan. So long. Men du var ledig imorgon också, va? Now here's a steel chivalry. Bio. Never visit village myself. I've my elf, thank the gods. Should send him back to the witch. Might cure him of laziness. Greetings, ma'am. Good day to you, sir. Need something? Jag tänker ju... Got a matter for your village witch. Know where I can find her? Alltså, I don't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's setting now. Should be hunting foxberries to feed our young'uns. Marion's lad. Now that man, he knows how to provide for his family. Got some water rats last. They had food for days. Jag ska bara... Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. You sure? Give it a think. Won't take no for an answer, will ye? Ooh, all right. Know the small pond near the village? Path leads off from it. Follow that till you come across a lone rock. Walk around that, then to the woods. Find the old cart. You're there. Thanks. It's just... don't harm her, sir. Word of your kind's reached these parts. My kind, meaning? Well, the witch-burning kind. No need to worry. I'm not out to hurt your witch. Ooh, a weight off me heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Even pleasant on the eyes, if you like 'em skinny. Thanks for your help. Farewell. My dad had a sword once too. Oh, lucky for you, kid. Be a large stone near the pond. There are a lot of them beasties you know. There's the boulder. Now right, and onto the cart. You're ugly.
witch's hut is somewhere nearby. Miss, the cows are wheezing, won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a foul mood. We'd best come back on the morrow. Want a chat? What you No, say. on me. She's quick to hire, apt to take revenge. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Normal candle. Normal candle. Now, where's she run off to? Managed to amass quite a book collection. A pentagram in chalk. Don't often see baubles like this in Velen. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Well, nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Petat bort Switch på iPaden. Vad heter det? I haven't touched it. Kan vi döda djuren? Nej. Nej. Så jävla min. Greetings, Witcher. Vad skulle man inte göra? Missed a spot. Where? Hope you didn't come to war. No. To talk. Det här är Witcher i det här spelet är typ alla nakna. Typ Turn around and wait. Inga konstigheter. Turn around and wait. I'm bara, nope. Not gonna happen. Om man kan trolla så går det undan. Kira Metz deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of totally wonder. worth it. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here.
So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Radovid är ett riktigt Murderers asshole. scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Nej, det är så många assholes i den här världen som man tappar lite räkning av. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horse shit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. My gratitude good enough? My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten scoia'tail slob either, but an elven mage. What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, let's. Very interesting. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Come on! Well, coming? Gavella Glan.
torkad frukt. Klart man ska hitta den grottan liksom bara. Puffball. Spelar du nu eller? Ja. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Come on, woman. Damn portals. Wonder where Kira is now. How you like that silver? Det är fan ett Super Mario du spelar. Skit i samtalet. To find out in the next episode. Så finns att ha Igli. Ett tips. Lugna ner dig lite. How long you gonna make me wait? Du kan använda Igni för att ändra den där. Kira! Ah! Geralt! Jävlar massa items. Zup. Det var en bra idé så det är bra. Lillatke! Lillatke! Geralt! Geralt, do something! They're crawling out of those holes! Use a sign or bombs, anything! Stay calm. They're only rats. I hate rats!
de hade design istället. Till exempel. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the elven mage, not fight the hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on. Finish. Wait. You've got some special interest in the hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Come with me if you want to live. Oh, very well. Let's go. Gavella Glan. Puffball, men den kan man ju faktiskt skapa en bomb. Larena Lunet. Levate, Larena Lunet. That's him. That's the elf. Arveg va Ledi. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. What? A what projection? Something akin to a postbox for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Lara Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one though. Not if you know Ciri named her sword Tsirel, Swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Come on.
Well. Well. What? Well. Swallow. Seems we're headed the right way. Similar to that other pillar with the projection. Sirel, ni fordo sol esser in. Sirel, ni fordo sol esser in. Hey, Silla Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Gavella Gland. Kelpie. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? Geralt, are you all right? You might say so. Drawing of a horse. Clue for Ciri, must be. Another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Man hittar ett slags hologram, vad man ska säga, som var ledtrådar till Ciri från den här alven då. Aha. Men tack vare att Geralt känner Ciri så himla väl så har han listat ut. Vi har tagit oss 2 nivåer in då genom att lista ut två ledtrådar. Ja, okej.
Det kvittar. Ta du. Well, now I know what I dislike this place vehemently. The sooner we can leave, the better. Okay. So, with your senses. Think that's a swallow. It worked. Come. Sure it's safe. Of course. The Elven Mage prepared this passage for Ciri. Come on now. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. Redan gjort. I have a bad feeling about this. Tyrael not recognized. Destroy the intruders. Not bad. And that would be that. I knew we'd manage. That's so? Make sure and tell me beforehand next time. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Okay. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it. How it will transpire. What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. Certainly not enough to discuss personal matters. Not to worry. We'll get there. Teleport over there. We must activate it quickly. I've a feeling another golem's about to surprise us. Another swallow. Look, it worked. Come on. You cannot do that here. Springa, för att du inte har hunnit springa. Har du cyklat eller kört dit? Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Wild hunt. Definitely. They destroyed the Mage's sentries. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have?
attack. Det är bara att de är jäkligt starka. Shut up! Esai Isa. Jabba doin bilig yama. Ren! What is this? The white frost, made from the hunt summoned it. Can you seal those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest's surge. Stand at my side. Dari and Hanoi! Ready. Stay close. Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll do it, just cover me! Lost your nerve. Om sin emergency induction call. Det är den hon dricker sprit med solglasögon. Det kommer automatiskt Just one more.
Ja, men den är så whiny. Jag bara... Ja, det gillar jag faktiskt. Det är mindre whiny. What's wrong? Compass. Hayden heter han. That took a great deal of power. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, not a new life. Wow, wow. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. Stay a while. We must go on. Tänk vad gött det hade varit om man hade fått tag på en kopia av Diablo på svenska. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. PS1. Inte på svenska. Springer upp alla rullar. Come, we might still catch them. Bomber och granater. Se om man kan crafta någonting. Har jag kollat. Har du gjort Vill du ha glas saft? Seriously? Ja. Ja, visst. Det lät väldigt olikt dig. Nej, jag tänkte ta en cider. Men den är inte alkoholfri. Jag tar inte en glas. Så du kan ju inte... Nej, jag kan inte köra. Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. Så gör vi också... Fast det syns ju. Ja, men direkt efter. Jaha, det. He awaits us. Måste jag väl. You're stubborn to honor. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. I wonder how long you will last. How long you gonna make me wait? Geralt, look! We've opened the passage! Stay calm. Focus. Geralt! Come on.
Fan. Jag dog. Vad sa du? Jag dog. På vad då? På bossen. Vilken boss? Jag mötte någon med yxa. Någon sån Wild Hunt snubbe. Ja, och du dog? Ja, han hade så mycket liv kvar. Jag tror att jag skulle dö. Liksom. Tack så mycket. Du är så pinsam. Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. Beardman! Beardman! Vad säger du? Jag visste. Va? Välkommen. He awaits us. Oj, så mycket som kommer. Det är bra, Beardman. Jag har inte kollat chatten. Men vänta, har du bytt nick? Igen? You're stubborn dog. Geralt. Stop. I wonder how long you last. Pro-tip är att inte ta yxarna hela tiden. Blocka för andra. Jag måste blocka. Han har Sergeant Beardman underscore. Snart får jag ha utan underscore vid namnet. Geralt, look! He's opening a passage! Stay calm. Focus. Geralt! The dog! Men vi tyckte ju det var äckligt när vi namn av Beardman. För då kunde vi ju dra bland Beardman. Bara påminner att byter man namn så får man inte
byta namn igen på 6 månader. Har du inga svar när jag har ingenting att på ingen kommer ihåg hur det är. Det finns en thunderbolta och bara kör på. Gör så att det blir mer skada. Jag måste dodga också. Japp. Or else you die. Ungal stamina. Det är sista gången. Another grip. Köra chaska. Coach. High five! Unnecessarily. High five! High five! My knickers on straight. This looks like the elves' laboratory. Still 5. Yay! Tack för host. Sergeant Beardman underscore. Ska vi inte säga det? Sergeant Beardman underscore. No offense. Det är rätt gött att den self-5-giffen kom upp precis när han hostade. Ja, precis. Det var lite grann som att den var för Beardman också. All right, let's watch this message. Tack för hosten. Cyril, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant then. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? You have some other agenda. I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village.
It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cyrilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Frågan är hur de kommer ut. Om du går på den väggen. Why do we even come? Det kanske till och med är så att det rör sig om... Ja, kanske. Must have burned these notes himself. Tycker du Hunt det wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for him. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Mysterious mage herbalist. Massa goda grejer. Det verkar som att alla våra tittare är lurkers. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? This one, it's a fake wall. It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Är det några i chatten som har spelat Witcher 3? Let's see Eller where något the annat passage spel i leads. serien för den delen? Jag tror vi pratade om det sist. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Det är klart det kommer. Ja. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Vi kommer få något väldigt användbart av det också. Gavella Glan. We're certain to find something here.
kan man lägga på fler poäng på. Du kan ju inte, just nu så kan du inte ändå equippa fler grejer. Ja, just det. Så då kan du inte uppgradera något kanske. Precis, och då kan du lika gärna uppgradera den muscle memory. Så att dina light attacks gör fler, eller fast attacks gör mer skada. That's true. I'm very smart. Där är en subreddit på Reddit som heter det, I am very smart. Som handlar om folk som går och försöker visa hur jävla smarta de är. Men det slutar med att man rättar dem och att de är jättedumma istället. Jag älskar den subredditen, den är skitkul. Men jag gjorde en ganska dum sak som jag kom på. Looks like another damned riddle to me. Köpt innan fighten. Jaha. Och du skippar dem nu istället. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune, and thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. Du ska tända... All right. Tända Let's see de if här we can grejerna solve nu i this. rätt ordning. Annars så blir du rådmördad. Nej, men det kommer en ande här och försöker puffa på dig. De här 3 eller 4? 4. Så där är för man har en fackla över var och en. Och så ska du ju... inte den. Och inte den heller. Kan det vara den som är första? Se. Och stod inte den andra vid sidan om? Så är det. Det här är den första. Prata med henne så hon kan read the inscription. What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, och sen who den slept till beneath höger flickering stars. om den första och sen... Wait. Something just happened. Behind that wall, a movement. I'm very smart. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Den har en... vi kan kalla det väldigt intressant användningsområde. Sage notes kan jag läsa.
jag läsa. Se vad de har återupplevelser. Du hade fel grejer att läsa, men det kan du göra nästa gång. Nej, alltså... Om du drar höger när du tar upp den där så kan du läsa de andra. Jag läser. We going? Someone placed an illusion here. Nice. For sure. Yes. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. Gerry, woman's man. See ya, Kara. Yeah. Fan vad smidigt är det att kunna resa på det sättet. Man ska till jobbet, smack. Och så bara... Jag ska hälsa på brorsan i Umeå. Smack. Du vet att han har en båt bredvid dig. Du behöver inte simma. Jag tänkte inte simma hela vägen. Take the stern, Gerry. Och imorgon får jag mitt VR-kit. Oj, men ja, jag har beställt PlayStation VR med Move-kontroller. Egentligen, enda anledningen att jag har beställt det här det är för att jag såg att Beat Saber finns till PlayStation VR. Jag tänkte att jag som är lite småtjock, då blir jag motiverad att röra på mig. Så, winning! Frågan är om det är en magisk häst. Lord. Bäst. Landed 6 sucklings. You didn't bring but a single scum. No wonder he cursed us. We're doomed! You's the one brought soured wine. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. Tell me more. The All-God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. And suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All-God watches over us, keeps us from evil. Liknelsen med häxor och treats med, vad heter det? Det är ju han, är det inte han Hansen? Hans och Greta. Ja.
So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times, and they're like to get worse. Old God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts of some sort shall devour the harvest. I could intercede on your behalf with this all God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. 720 med 60 FPS. Jag gillar det att en rätt cool detalj är ju att Garons skägg växer. Det har jag aldrig lagt på. Ska man inte meditera? Nej, jag tror inte. There's something here. Need to use the eye. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Du kan vara lugn förresten, det finns en peaceful option här. Holy crap. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Du kan ju... Jag tror jag been here long, tror jag pratar om först. Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But what of Freya and the Little then, Demanding prayers and offerings, given naught in return? I talk at least. Jag tror sist jag så körde en settle for humble offerings or die. Listen here, Lord S. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Plowing reformers. No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. Jag lämnar inte nu. Okej, vi survar. Vet inte, kan vara så. I wanna live. Jag är så van att jag kan plocka på mig allting utan att få tänka på det liksom. Anything new? Talk to your old god, face to face. And? Will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you the All-God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. Ja. Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill?
Might want to take a look sometime. Architecture is fascinating. Du är sånt ass. Ja, men kom igen. What the hell? Heja! Heja! Det var nästan som att det hålet var gjort för dig och hästen. Vad ska du göra? Jag börjar nästan tro att chatten inte fungerar. Ingen som har skrivit någonting typ jättelänge. Ja, det står det är 6 stycken som tittar. Eller 5. Sen kylade de ner en liten massa. Is anybody out there? Come on now. Varför det skriver jag i chatten? Hey! Hello! Is it me you are looking for? I can see it in your eyes. Ja. Let's sleep. Oh. Come on. Jag sa att ingen bor här också. Du är fast för det. Har den där? Jo, jag får rida dit. Där är en smith vet jag i... Här. Nej, Bloody Baron. Det är där vad vi har, men det är vanligt. Jo, det är det. Ja, du var ju med när jag spelade den questen. Den var ganska hemsk ändå. Det är creepy faktiskt. Yep. There are a Det är lot många of quests beasties med you know. hon Kira Mats som du har hjälpt nu. Där är en quest du ska göra för henne som är så sjukt creepy. Jag som inte gillar skräck och sånt blir så jävla freaked out när jag spelar den questen. That's it, Roach. Du behöver inte spela. Alltså jag kan sitta här i soffan och kolla på när du spelar det. Ja, jättegärna. Jag har ju det hemma ju. Jag antar att det borde stå på... Lady Swift kick in the arse. Jag tror det står på förpackningen. Men Beat Saber ska vi ju spela. Ja, definitivt. Don't you look at me. Just Beat Saber är så jäkla roligt. Not half bad. Brought him a back. Det lyfter ju cider for you. Guitar Or a bit Hero of till dry nästan. curd. Me ladder's not exactly bursting, but what I got's sure to please. Like to take a look. Show me what you have, eller got. Get shifty. Tänk på de här. Vad vet jag vilka som är equipped? Du ser ju, om du equippar den så ser du där vilka stats du får. Ja. Typ minus 15, ja, man får minus 54. Jo, men om jag vill sälja saker, ser jag vad som är equipped? Ja, det du har equipped ligger inte där. Vad smart. Jag vill också att jag sälja den. Alla lesser rooms de skulle sälja. Ja, okej. De ger så liten effekt att det är liksom inte lönt. Jaha, the merchant doesn't have enough coin to buy this. Så de har egen ekonomi då. Där är
en bok där med en quest-sign på. Så läsa den boken i din inventory sen. Ja. Där han har Gwent-kort också, men det är ju inte... Köp lite bröd. Ja, det går inte att leva. Farewell. Så, gå in i ditt inventory och läs den här boken du fick. Och så nu kan du bläddra till höger och läsa den här. Ja, det är våra bästa. Då behöver man markera något på sådana här. Du behöver inte... Du behöver liksom bara bläddra igenom dem så har du fått effekten på den. Group of village boys got together. Anyone all in good long road? Jump. And if he don't give willingly, say what you will. Is that nourishment any time one of us fell ill? Always out. Ja, men var hon en night raid? Buried her in the woods, or it will run with his family. Jo, den är längre. Vid utropstecknet. Du får träffa på någonting som heter en plague maiden sen. Fick du det av en plague maiden? What's your take, Penny? Kolla i biståndet, de ser väldigt mysiga ut. Jo, Knife Race var den. Loon Wraith. Jaha, Loon Wraith och Knife Race har jag inte fått. Nej, just det. Jenny of the Woods är en Knife Race. Ja. Jag tror när jag jobbar här och kollar på det. Ja. Det är inte Skyrim det här grejen. Hoppa ner på vägen igen. Skyrim, man ska upp till de här gubbarna på berget. Ja, det är ju två vägar. Antingen så går man längs med vägen eller så hoppar man längs med berget hela vägen. Just det, nu kommer de bara sura på dig. Bara för att du är du. Halt! För att jag gör det. Thank you very much. Ett tips bara för att hålla det enkelt. A witcher. Want to talk to him. And I want to plough the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way. Nice and all. Ja, just det. I min förra playthrough, så när de gick in i den där baren så mördade jag alla. Så när jag gick dit här så blev det jävligt dålig stämning. Ja, det är därför då alltså. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. I och med att jag mördade dem då, så var jag tvungen att hitta en annan väg in. To see the Baron. Vilket var no pain disturbances. En kul då att de What do you think? Olika vägar liksom. Sniffen är där uppe. Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist, no. Boy, where the fuck are you going? Help me I assist you. Wouldn't mind a look at your stock. Ja, nu ska se om man kan göra någonting bättre till mig. Ja just det, han gör bra armor. Men du kan ju, om du tittar på armorn, han kan göra, även om den är röd så är det kanske bara så att du saknar någon speciell komponent som du kan tillverka
Kolla på Spike Rog Acketon till exempel. Och så går du till höger. Ja, man kan välja det. Ja. Straps. Så ser du där att du kan köpa dem också. Aha, ja men då så. Av honom då? Ja. Så där kan du till exempel köpa alla delarna från... Typ så. Ja. Jag hade bara 2 strings. Men då kanske du kan tillverka en string själv om du går upp. Tryck in dig på crafting igen. Ja, det går upp så. Crafting component. Aha. Jobbigt. Menysystem där. Nej, men då kanske du kan... Jo, titta. Ja. Så. Nej. Och den aktorn där. Ja. Var är du nu? Nej, den samma. Nej. Där var den. Ja, men då använder jag thread för att göra string. Mm. Så jag måste köpa 2 nya threads. Så. Nu kan du göra en speaker racketon. Inte för att den ökar din armor jättemycket, men den ökar ju, du får ju rätt mycket så här trevlig resistance. Ja, jag ser. Så den kan ju vara rätt värd att... Ja, men då så. Det är ju bra att veta. Jag måste fortfarande kolla igen det säkert. Det bästa är där att ta repair all equipped. So long. Så får du equippa din nya. Det är nästan som jag hade spelat ett sånt här spel innan. Liksom. Ja, kul. Kolla vad stilig du blev. Oj. Jag är lite ännu älskad än färg på den. Släpper inte rätt. Du bara skriker om Mass Effect. Ja, precis. Ja, när jag då hade dödat alla hans män så var jag tvungen att hitta en alternativ väg in, vilket var via en brunn. Ja, så vi fick gå igenom en dungeon då. Ja. Och då kommer man upp där borta med blommorna. Och det råkar vara just i trädgården som Baron håller hus just då. Jaha, okej. Man bara hoppar upp där och bara surprise! Emphysema! Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. How we danced, how we twirled, ha ha ha! Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. It would have put the bloody vodka. Pegg 88. Tjena Lot, hur går det? Det går fint. There it is. A snifter. Jättebra. Vi har spelat i typ 3 timmar. Så vi är väl typ 5% färdig med kampanjen. A man after me own Går det heart. själv? With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's loyal to Marion to drink to these days? Himself and his company? Good enough. Så jag antar att den questen vi gjorde är ganska långt in i spelet. Efter att ha känna honom. To the matter at hand. Ja, I'm typ Philip 5,5% Stringer. in i spelet. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia.
blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? It's awful. Didn't come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived, plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Yeah. What's that supposed to mean? That a threat? Aye, not as clever as I suspected you'd be. Douche. No, it's no threat. I'll spell it out for you. I know who you're looking for. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Vad är hon ute efter då? Vad heter hon efter? Det är frågan det. 7 stycken. Woohoo! Whoop, whoop. Peg, hur var det med dig? Vi fick aldrig veta. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Borde bryggtryggen där antagligen med Sverige. Nej, det är hon inte. Nej. She's a witch. Nej, det är hon inte. She's a witcher. Witch her. That was close. I must leave this place. Ja, du kan ju hålla dig där spelet vill att du ska hålla dig. Ta du inte sönder spelet. Den är dodgy rätt intressant. What the hell? Ja, det är ju uppenbarligen biotic som använder. Ja, precis. Måste ha You can calm down. Det är lite kul att hon också har ett så här Hello ja, there. jag tänkte att Gerry. Are you lost? A little, I guess. Are you? I never lose my way. Ooh, if that's true, what are you doing so deep in the forest alone? Looking for lost little girls. What happened to you? A wizard is never This? late. It's nothing. He arrives just when he intends to. Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. They'd see to your wounds there. Oh, yeah. Tack för follow. Bad idea. Come. I'll walk you home. Med alla dina friends. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. Så bara du hade en kompis. Can't go home because of the Wolf King and his Skulle säga Lily, din dotter. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come. I'll help you up. Andreon in the house. Vem är jätteblodig? Siri. Hon slogs ju precis med ett gäng vargar ju. Wolves! Quick! Hide! Yeah!
är detta 2 fläskkotletter i en soffa? Jag har ju i alla fall en fläskfilé. Kanske någon sån här god kornfars eller någonting. Det är bra med mig. Hur är det med Gary? Mine could do a lot more. Come. Hur är det själv, Skopinski? Look! There's something there. Ja, känns som att hon inte är så snäll. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. No buts, coconuts. There's a butt. Mys. Think he's gonna make it. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. Har du den här disclaimen på när man kommer in i... Japp. Okej, bra. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Hör ni inte oss eller? Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. My bad. The Wolf King. Hallå. When did children get so smart? Men det är ingen som svarar när vi ställer frågor ju. Vi ville veta hur läget var med dig, Skopinski. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Belysning. Tjena! Not my father. Hallå. My uncle. Uncle Vesemir. Hur är läget, belysning? Skopinski. Kan inte multitaska. Jag är man. Ja, just det. Huvudspiken där. Det finns gott om män som kan multitaska. Vi är inte någon av dem. Jag kan multitaska. Hide! Quickly! Ja, men. Samtidigt. Så galna slovenen är här med i låten. Vem är den galna slovenen? Så vi har en fläskig ungrare, en smygtjock skåning och en tokig sloven. Do parents often send their Skopinski children är den galna slovenen. Ja. Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Jag tror det var något användarnamn som hette galna slovenen. Aha, Must be a human settlement nearby. belysning. Jo, det är fint. Nu är det nedförsbacke till helgen. Ja, det är torsdag imorgon. Ja, Vadå, påminner inte? jag jobbar fredag och söndag. Ja, vadå? Får ju se till att väl fixa så att vi kan gå på bio imorgon. All right. Vi kan se Captain Marvel. Now for a spot where I can build a fire, brew the oil in peace. Alla vet ju att ska man brygga olja så måste man göra det i fred. Måste meditera ungefär samtidigt. Ja.
you doing? Greasing my blade. That's what she said. Låter som min 3-åring. See just how Pappa, effective vad Uncle göra? Resume's formulae 2 are. sekunder senare. Vad göra? 2 sekunder senare. Vad göra? Christ. Basmegpedda. Vad fan skrev det? Pratar vi ungerska helt plötsligt? Vad betyder det? Vad i helvete? Aha. Eller vad ska jag säga? Belysning. Varför då? Varför då? Varför då? Är det så att du vet vad vi pratar om belysning? Jag vet. Finns det pappa? Ja. Många här som har så kallad fri tillgång till barn. Som föräldrar. Hur många barn? Var det 1 eller 2 barn du hade? Okej. Jag vet inte om jag springer i Har en brorson som är 5. Har lite av den varan. Svarar belysning. Skopinski har 2 avkommor. Jag har bara en i typ några dagar till. Innan nummer 2 tittar ut. En grotta. Gå tillbaka. Jag gillar det att du inte ser grottan som är rakt framför dig. Du bara... Hur ser du grottan här? Ja, men jag såg ju den innan du sprang upp där. Kan det vara för att du har spelat där inne? Nej, jag såg ju den långt innan du liksom... Chair. It's a bit dark. Afraid? Are you? What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Har fått hem spelet nu, Ola. Vilket spel? Pedda. Ja, du berättade ju om spelet detta. När han ska köpa det. Ja, just det. Gött. Då kan du också börja spela Pedda. Marcus Först, Skopinski. Tack så mycket. Jag tvivlar inte en sekund på att jag kommer att göra sen. Wow. 16 DLCs included. Ja, det är Game of Year Edition. Never seen anything like it. Vad gick det på? Eller? You can come out now. Ja, vad det kostar? 200 någonting, va? Eller precis över 300, eller vad var det? You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren there. The little one. No details. You have bandages at home? 246 kronor. Eller något. I don't know, miss, but my lord, Jag gillar he's a den. powerful Det kostar man. exakt 246 He's kronor. sure to Eller help något us. sånt. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very Det är ju, well. alltså, Lead us to your lord. det är nästan så att du... Om du verkligen stretchar det och ser till att uppleva allting i spelet, så har han ungefär betalat 1 krona per timme. Seriöst? Är det så? Och där är så mycket att göra i spelet. Så du menar att vi kommer spela det här till typ 2021 någonting? Alltså jag har ju plöjt ner ett par 100 timmar i Witcher. Fan, 248 var det. Du har ju ingen koll alls, Pedda. Så himla awkward. Just who do you think you brought me, man? That's not my daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit a likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward?
You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hands on you. Jag har nog lite känsla att den där lilla flickan inte är intresserad. Du är så cynisk, Gerry. Stew any good? Alla är inte som Owen i Anthem. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare Jag har a blivit bath. scorned for life nu efter And you could do with hans some sleep. Gretke in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Men han är ju så likeable. Thank Det sa du ju själv i början. Ja, jag vet. Han är ju så jäkla bra. Owen är också så himla likeable. Läste en sjukt lång artikel om Anthem idag. Alla problem under utvecklingen. Började låta lite grann när man efter Andromeda kom ut och man läste allting som hade gått fel där. Så man bara... Och så var det bara, men det är för att vi fokuserat så mycket på Anthem. Så bara, men okej, då kommer Anthem vara skitbra. Så nu bara, repeat. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. Patrik, The Division 2 nu, så jag kollar på laptopen. My wife and daughter are missing. Är det bra, Division? I propose an exchange. Jag har hört att de har verkligen lyssnat på feedbacken från vad folk tyckte om ettan. Och så förbättrat liksom. Thing is, can I trust you? What guarantees Här på do I level have? 21. Vad tycker du då? None whatsoever. Patrik? Only my word. Ja, vad du ska hålla på. What if I refuse? Because I just don't want to. Would you tell me to sod off? Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. Think of it as searching for your own daughter. Ought to go quickly then. Guard! This man's under my protection. Vilken munrörelse. In any way. Det är typ så min 3-åring ser ut när han ska vissla. Treated as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. I'll need to know a lot more than that. Can I see their Jag kommer nog rooms? vara ond när jag kör. I need clues. Anything to latch onto. Ingen markant skillnad direkt. Är vissa tillagda saker men i grund och botten är det samma spel. Det var ju lite tråkigt, Patrik. Eller? Then let me work. Fine. But I shall go with you. Belysning ska sätta mig och måla lite. Ha på er i bakgrunden. Vad är det du ska måla? Är det 40K? When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall. Endgamet kanske är bättre. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? Han ville finta den. I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bedchamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their Figurer till return, Blood I Rage, want ett everything to be as brädspel they om left it. vikingatiden. Nice. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Han hade en period för något år sedan spelade jättemycket The Baron and his wife. Look happy enough. What's är ju this? vissa prestandasaker i spelet som är skumma. Typ 20 FPS skillnad mellan vanlig fullscreen what's och on the other borderless. side? Känns som det var sådana saker som slutade hända i spel för typ 10 år sedan. Ja. Anthem får man ändå igenom att de har ju ändå,
Alltså om man jämför laddningstiderna från när spelet kom ut och nu, så är det ju som skillnad. Ja, de verkligen lyckas. Det är synd bara att endgamet är lite som det. Alltså jag spelar ju lite varje dag, men det är bara för att combaten är så jäkla rolig. Det är riktigt rewarding kan man säga. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Ja, combaten är, gameplayet är så sjukt roligt. Men Deep det är det. I och med att det är loot shooter som Destiny 2 så är det ju faktiskt viktigt att man får lite vettig loot också. Vilket man inte riktigt... Vilket inte händer så ofta, nej, jag har hört. Jag har ju typ spelat så här ett par timmar freeplay nu på VM3. Och jag har inte fått någon legendary. Jag fick ju de två som jag berättade om. Rest of the candlestick. Sen har jag inte fått and the wine stains. Somebody smashed a bottle from Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Huh. Rest of the candlestick and the wine stains. Ja, somebody smashed a bottle from Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. You, white one. Looked like you got soused last night too. Fel. Men det var ju där. Nej. Way to go game. Lurar mig sådär. Va? Till och med jag så att den skulle gå det hållet. Damn, trail breaks off. Spruce wood. Something else though. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Maxa min i7 3770K med GTX 1080 när man spelar, så jag kan inte ha andra grejer igång, men det känns som det är ooptimerat då. Men 3770 börjar inte den bli ganska gammal, den processorn. Det är ju, vad är det? Är det generation 9 nu? Ja, i alla fall 99. 99 är det. Nej, det är väl 8. Coffee Lake S. Ja, just det, det kan det stämma. Jag tänkte på numret. Så 5 generationer tillbaka. Eller alltså, Coffee Lake har ju tekniskt sett haft två stycken generationer. Recognize this amulet? Du har väl en 99? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? Men jag har ju alltså den andra versionen av Coffee Lake. Så den absolut senaste. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Peller, not the woman. Gammal, men bara i det spelet som problemet uppstår. Testade Battlefield 5 och betade maxade utan problem. Samma sak med Battlefield 1. Ja. Found signs of a kanske är fight lite in the room. ooptimerat då. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. Jag hade ett 40... That night, I was drunk. Don't remember a thing. 4790K. Eller för, nej, doubt you were the only ones in the castle. Eller vad fan hette det? Maybe one of your men heard something. Och det var ju en sjukt bra processor. Bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Men jag uppgraderar ju till senaste Coffee Lake istället. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus. I might have spilled. Jag har ju tonat ner allting så mycket jag kan. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Och nu med den nya skärmen. Jag är inte alls svart. Skärmen är så stor, alltså Christ, det är sagt att den sticker ut så mycket också, så jag känner att jag behöver större skrivbord. För jag får ju, alltså, känns som jag sitter i skärmen liksom, och jag får ju knappt plats med armarna. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the 10 som kollar. Var kommer alla människor ifrån? Kanske säga välkomna. Välkomna till Ola och Gerry spelar moderna klassiker. Del 2. Ska säga det var 30 minut. Dagens stream sponsras av sakerna du inte behöver men vill ha.
Säkert köra det. Inga saker du behöver, bara saker du vill ha. Det låter som en skittöntig slogan egentligen, men det är ju rätt. Alltså, du sa ju det jävligt bra på level 1. Ja, vi ser det är skit. Alltså, en massa skit. Massa skit som du inte behöver. Find the Peller satt. Det är också så här intressant karaktär. Peller? Ja, the Peller. Jag tror vi kan göra det med det är inget långt quest. Jenny of the Woods. I Witcher Contract. Aha, okej. Level 10. Och du är level 7. 5. Ja, du ska inte göra den än. Nej. Den är rätt tuff om... Peller satt är väl ganska bra att gå till. Nu gör vi det. Men autoscale är fint. Nej. Så det är ju... Fienderna är uppdelade så precis som i, säg, Skyrim eller i Fallout New Vegas till exempel. Går du då till fel område så stöter du på high level fiender och så blir du toknördad. Och det är samma sak här, att fienderna är uppdelade efter levlar i de olika områdena. That's it, Roach. Så det är inte så att du hela tiden stöter på fiender i din level, utan det är beroende på områden så kan du stöta på en level 1 fiende eller level 30 fiende. All right. Who else is racing? Work. Fan vad kul det var när man spelade de gamla Warcraft-spelen. Ett av de roligaste nyarna, eller roligaste, förutom att spela spelet då. Det var ju att peta på alla gubbar tills de blir irriterade och sa sina extra lines. Man hade orc workers och så var det ju Stop poking me! De ska släppa en master. Heja! Men det är väl Warcraft 3? Ja. Det ser jag fram emot. Det var länge sedan jag spelade mot bra. Ja, men visst jobbar de på en remake av Red Alert också? Ja. Too late. We've got to show them. Det kommer jag spela när jag kommer. De gamla amerikanska-spelen. Jag antar att 3 och 4 inte kommer göra så. I alla fall 4 precis. Ja. Think you need to leave Det är now. jättebra att göra när de andra står och tittar på. Do we? You Det är do. inte sist du gjorde så. Ja, just det. Well, let's go then. Det var smartare än den gången han bara gjorde igen. Jag ser det så var den bara... What the hell are you doing? Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. PlayStation 1. Ja, det var inte riktigt optimerat att spela på... Ja, fast det funkade. Det var ju så här 360 gånger 280 glorious pixlar. Vad fan är Peller? Han är inte här. Han är i huset. Jag kommer inte in i huset. En banklyft på dörren. Man har ju inte utfunnit rymdklockor på den tiden. Nej, just det. Open up, it's safe Nej, now. jag kommer fortfarande ihåg Command & Conquer. För det var, sista banan var så jävla stressande. För du spelar ju... det är ju GDI mot Nod. Bara det Nod har ju nukes. Och sista banan så börjar de nuka dig. Och de nukar dig och nukar dig och nukar dig. Och det är så jäkla stressande. Alla superweapons där, ja. Ja, just det. Sämsta Command & Conquer-releasen var ju mobilspelet. Vi pratar inte om det. Lika mycket som vi inte kommer att prata om Diablo på mobil. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. Vad var det på E3 eller någonting? De bara... We're bringing back Command & Conquer! Alla bara yeah! On mobile! No! You
you make the amulet? Aye, sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers over still water in the light of a full Alltså det är så här, man kan säga att jag är lite gammalmodig, men jag tycker de spel som gör sig bäst på mobil, typ Hearthstone gör sig jättebra på mobil. Men ett spel som RTS och sådana där. So, designed to protect her. From what? Jag tycker inte det gör sig. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic. Ja, typ såhär play. Be more specific. Tycker jag är It's skitroligt. not for mouth speech, Man ska ta nor kort for på the touch. mänskligheten. A small protective charm, not Jag a döper thing alltid more a till, Pella could döper do. alltid min play till typ YOLO. T-virus eller G-virus. Anna and her daughter are missing. Know where they Jag are? vet inte om det finns Nej. Pella don't know. Till PC så finns det det. Man möter den. Belysning. Det jobbar ju faktiskt på en riktig remake av Command & Conquer Red Alert 1 med originalutvecklarna. Great. Och vi pratade precis om det. Long as I know where to look, where to find them. Lost. Det är något vi verkligen ser fram emot, eller jag gör det. None better than princess for finding Alltså, things. original Command & Conquer och Red Alert var ju helt fantastiskt roliga. Jag kommer ihåg en kompis... En kompis hade Red Alert på sin dator. Men den datorn hade sådär... Without the goat, impossible. No 86 megahertz eller något sånt. Men den hade en turboknapp. Så tryckte man på den så gick den upp till typ så nästan 100 eller någonting. Will you help me if I bring the goat back? Princess! Where have you got to, girl? Jag tror det var mellanstadiet till och med. Fine, I'll get your goat. Och Frank Lepacke gör musiken igen. Bells ringing. Nice. She loves it. Ring, and she will follow. Up for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. Always keep an eye out for them. Ja, den är Hellmarch är sjukt bra. Och Hellmarch, den nya versionen, den de gjorde, var Red Alert 3 tror jag. Hellmarch 2, det är grymt bra också. Sambi Mar provade CC på mobilen och kan knappt köra igenom tutorialen. Förstår dig. Jag hade quest item, någonting jag skulle använda, lägga på. Jag minns det här för jag har sett dig göra det. Vad är det du skulle göra? Jag ska ju fånga i geten och sånt. Du måste springa ut i skogen och använda den med dina Witcher senses för att hitta den. Och sen så älskar ju den här geten, den här ringklockan. Ja, det var det jag försökte leta efter. Ja, den tror jag att du har fått i This way, I think. Ditt inventory. Pro-tip, låt inte vargarna flyga på dig. Det låter verkligen som ett pro-tip. Lite onödig info om Hellmarch. Ska du skriva info om Hellmarch eller det var info vi gav eller? Klepachi vet inte ens själv vad rösterna i bakgrunden skriker. Det är ju inte så här onödigt, det är så här. Another clue. Fun facts. Men det är lite så här fint för då kan man skrika vad som helst. Here, goat. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. All right, time to try the bell. Come on, let's go see the Peller. This way, Your Grace. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful.
Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Av saft. Fallat. Hallå? Where the hell did you go? Hallå? Kom hit. Det här har vi ändå försökt en jättestor björn. Ja, så är det. Bear! Bear! Run! Jag menade bara, jättestor björn och rullar in i den. Punch it! Vill han inte se inte döda björnen med skaftet liksom. Det bara rulla runt medan jag står där och brinner. Ja, jag är jätteont på det. Do I really have to keep ringing this bell for you to Tydligen follow? är det en brittisk officer eller vad han hade för rang som skriker på någon uppvisning. På videon han tagit ifrån, om jag inte minns helt fel, när jag gjorde en deep dive i det. Alltså bara det faktum att ha deep divat i info om Hellmarch är bara helt fantastiskt. Ja, men det är så här, man liksom så här en torsdagkväll. You're no roach. Om man liksom sitter där och vid datorn och så bara kommer Hellmarch och man bara, ja men jag ska fan googla lite på detta. Och sen har det gått 2 timmar liksom. That's devotion. Mm. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Stäng grinden nästa gång. Sånt som händer när man är uttråkad mitt i natten. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara. Eller nej, det vet jag inte, för jag är inte ute på nätterna längre. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Ja, den enda gången jag varit vaken mitt i natten. We need blood. De gångerna man faktiskt går ut och tar en öl med kompisarna. Eller när jag har DJat. Fine. Be right back. Ska du hämta lite örter till henne också? Ja, fast det är gärna automatiskt. Ja, just den borta. Will this do? Jag tycker om att musiken är så subtil i bakgrunden hela tiden. Den är jäkligt bra. Ja, men det är alltid, den är till för att komplettera känslan. Ja. I see blood. Whose? No Anna, no Tamara, just a child. A child that lives not, yet did not die. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Nästa stream. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something.
The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Kommer upp på YouTube. På Lootlands YouTube. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. How can I lift the curse? Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Ein Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. Mm-hmm. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year. But we'll find a way, all the same. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Jobbigt att lyssna på dubbade polacker. Vi ska stänga av nu i och för sig, men vi ska tänka på det till nästa stream. Ska sänka lite grann. Kanske, om ni är snälla. Nej, vi lovar. Du kan ju meditera innan du... Det kan jag göra. Så slipper du göra det första du gör sen nästa gång. Du får ju meditera lite längre. Eller nej, det kanske riktigt är. Knack. Så ja. Tack så mycket för att ni var inne och kollade. Vi kommer ju hålla här nu eftersom det är ju jobb och sånt imorgon. Ja. Så att, men vi återkommer snart. Återkommer med en del 3 snart, och för er som missade lite grann så kommer denna delen upp på YouTube troligtvis imorgon. Så att ha en bra kväll allihopa. Ha en jättebra kväll och tack för ni som tittade. Verkligen. Ses snart. Bye bye. Och nu den här awkward delen där man ska smyga fram och stänga av streamen. Vänta.